بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. خلاق कायनात في अक़्बल लाख लाख शुक्र बेतेरा नंगा सियाद और सलामत शख्से दोबारा अय्याम फातिमिया ने मेरा नंगा थुक पोत पे तौफीक और नसीब शज़्दे बास व दी नियामत को निकल लाख लाख शुक्र बार को शज़ निरा नंगा स्वाक़अन दिस वस नियामत को निकल साम चिरा नंगा शुक्र अदा बना का तो कम इन जज़र बना खुदावन मुताल fi अक़्बल यारा नंगी सिंगिंग को नियानोक मोहब्बत अहल बैत शज़्दे बास व यारा नंगा आशिकान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शितियन यारा नंगा ची बज़युज़ बना करार तंग मसूम मौजू पियत ईसार हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ईसार हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़रज़ जनाव काफ़ीन ले आशिकान रिजल मुज़हरा जनाव काफ़ीन ज़हरा मर्ज़ी फ़िक़पोस वक्त की ngata तख़फ़ा युद्दजू तमाम बुस्त्रिंग को निफरस हाजू बुस्त्रिंग को नची बात है वक्त की कोई बख्तों इज़्दिवाजी वक्त शना का तो महरिया मुअय्यन लिहाजा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ला इज़्दिवाजी वक्त पहले महरिया मुअय्यन बास पैगम्बर फ़िक़पुज़िया ने मबलग़ ची सक्से दिरहम चिले के न सक्से मुहैया यानी ची बाजू दियो मुअय्यन बास मुअय्यन मना ज़हरा या मर्ज़िया बबे ख़दमत लस्क्योते न मोलेत या बाबा यरेस नी महरिया पो यानी फ़लान दे ची दिरहम ची मुअय्यन बसुक ंगा ज़हरा फ़िक़ला दियो गोस्तमेत बाबा यरेस दियो अली फ़िक़ला ज़ुख़्सतुम ज़हरा ला चिरगो सद महरिया ला ज़हरा ला महरिया ला दियो गो सद या बाबा यरेस खुदावन मुतालिक न सोल की ज़हरा ला महरिया ला चिशज़ दे बोज़रे की यरी उम्मत कुन यरी की गुन उम्मत कुन गुनाहगार न दे उम्मत कुन ये उम्मत कुन ला शफ़ाअत तंग मयुद भी नसीब पुंगा ज़हरा ला तुम ज़रे यरेस खुदाई का न सोल लिहाजा पैगम्बर फ़िक़पोस सलेत जिब्रील अमीन नाजिल सुन खुदावंद मुताल फ़िक़पोस ज़हरा मर्ज़िया लरी गुनाहगार उम्मत कुल शफ़ाअत तंग मयुद पे खुदावन मुताल इस क़ुदरत पे खुदा शज़दे बसेत व शुख़ का हमज़ भी से युद सुक दियो शज़दे बस जिब्रील अमीन इस क्योंस पैगम्बर ला खिदमत यान तास पैगम्बर जो ज़हरा ला शज़दे बस ज़हरा फ़िक़पत खनर का मुचेत हत्ता कि आखिरीन वसीयत वक्त पे अमीर अल-मोमिनीन मौज़दे या अली दे शुख़ पो की जिब्रील अमीन इस क्योंस पे नंग दे का ज़हरा ला बाबे गुनाहगार उम्मत कुल शफ़ाअत तंग चिंज़रे ंगा ज़हरा ला क़ुदरत चितंग सियोतंग ودي شوق مزبرس يود شوق مغانا يامبوچي بوز دفن بوز زده لهذا آية غن رسام جي أيام فاطمة أهمية تمركش از دوغرانا دوني كسامبا تمركش اسين دانا تولا زهراء مرزي فيق بإيثار قرباني إنفاق من ممد لعاشقان حضرت زهراء دانا نچك دانا وكافين كي دي آية كريمة بينت خدمة الله سرنامه كلام قرار تنسان سورة إنسان يندوك آية نمبر 8 يندوك خداوند متعالس كسال مولد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا अगर चदी आयत को हम अमीर अल-मोमिनीन शान अंदुगिन हम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ शान हम इमाम हसन और इमाम हुसैन शान अंदुगिन अहले बैत अतहर शान अंदुगिन की वक्त की
امام حسن نه امام حسین فیق پچی سونجو مریض شنا پیغمبر فیق پو یم کری خاص صحابه کتون یمو ایادت لا یومت ایادت لا تون کی میگه اد میس مریض سون صدوق پیغمبر اسم الله دی علی یرس میگه اد کنی نظر من آیا میگه اد کنی شفای عاجل من نظر کتو بنا کتو بهتر من دوگا دوزر بن علی فیق پس نظر بد زهرا مرزی فیق پس نظر بد و خادمه فضا خادمه سن نظر بد لو بعض روایت نقل بد امام حسن حسین روزا یوکس پن بعض روایت نقل بد که امام حسن حسین یعنی روزا مادوکس پنزره وقتی که روزا جوکس نه افطار وقت پهله بید که امیرالمومنین فیق پس یان چی کنه نشک سر جو قرض عنوانی که چونس پین زهرا مرزی فیق پس دو تاق سے فی تیار بس ٹکی تیار بس یوت پین ینگ زال ینگ چامت پین دے علاوہ افطار وقت پہلے بنا مسکین چیونس جو السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ زس لے اہل بیت رسول nga مسکین ان ngala zan چی شزده بس ngala zan met yang citang dong Zahra marzi la tu dana taki met pemet pin kuntet shika iftar bas takiu miskin la shaste bas jamani sir dusra din jaga yang dobara du tikrar son yatim chigenju yatim pola shaste bas dan po shika iftar bas तीसरा दिन जगह असीर ngata la takfa de asir chinju asir asli ka kafirin min de soraju asir kun la san shaz de bet Zahra marzi fiq pos kuntes shika iftar bet de sab de fela de ayat pe nazar do yutimuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira wa de zan kun ataba shike de zan kun ranga chi yotang niyaz yotang rang ka sosa zarurat yotang alaqa yotang o de zan pu swa shaz de bet juzer bana yatima shaz de bet asir la shaz de bet miskin la shaz de bason Zahra marzi fiq pos der gamna ya waqa chik legena muhim indu yana ngala duni kana nga dars top jazin Zahra marzi fiq pe to sakhavat pe Zahra marzi fiq pe isar pe to اما دی ایثار مقام پہ کا انسان نم لپچاز انجوزر بنا ایثار مقام پہ کا دسو کا انسان لپچاز میں بلکہ ایثار مقام پہ گلے بفلا انسان عقل پہ کامل چار کو شازین انسان علم پہ کامل چار کو شازین انسان معرفت پہ کامل چار کو شازین علم پہ کامل چانا معرفت پہ کامل چانا عقل پہ کامل چانا خدا نے نسبت اللہ خواز محبت پہ سکت پنا دنیات پہ کھولا چنگ مشیس پنا دنیات پہ سنتشس پنا انسان ایثار پہ ظاہر چاچاس ان زہرا مرزدی دن تمام گامیانو کامیابیت پن زہرا مرزد ایثار من مباسط من جملہ دیو روایت پہ نقل بیت امام صادق کنا امام صادق از نقل بیت کھری بابا امام محمد باقر کنا امام محمد باقر سی کنا نقل بیت جابر ابن عبداللہ الانصاری کنا پیغمبر اساق بسن چمی صحابی کنا نقل بیت کی جابر اس مولد پا نچنگ مسجد یانو پیغمبر نے یم جک سیوت پین سورا جو دیگر پیاق پوتن یانو دک سیوت پین عرب پہ چمی میگیونس کوریر گوے کا ٹھیک بس لباس آمد سو ضعیف یوت سوک دارین یوت سوک سورا جو تقص یوت پین کو پیغمبر خوی چند لسون زرد یاران گرنا یونس بنا جو nga عرب پیک این ngal تقصن یوت نی گوے کا گنچالم مید ایرس ngala گنچک شازده بوز ngala زنچ شازده بوز بنا پیغمبر فیق بس مال دی وقت پیون نی لقتو چنگ مید اما ngaz یاران دو تقص گوے کستانه دو تقص گوے ngaz یاران نشان تانگت کی او دز گوے کنا سون لخستون لخس میشاد ngaz دو تقص گوے یاران استانه او دز گوے کنا سون لخستون میشاد و او دی صاحب بلا خدا نا خدای رسول از محبت جقباد و خصم خدا نا خدای رسول محبت جقباد سلمان لیونزر چون سلمان یرز دیمی لقبالت هم سے کر زهرای مرزی استغوی کا سلمان اس دیمی لقبالت هم سے کی چمی یوتسوک ضعیف یوتسوک روگے کا ٹھیک بس لباس میں سوک تقسین دارین یوتسوک دی لقبالت هم سے کس زهرای ننگ استغوی کا سونسنا یا اہل بیت رسول اللہ زرے علیہ السلام جواب تنگ مسون زهرای مرزی فیق جواب تنگ سوین یاران زر جونگا عرب پین یا چنگ میں جونگلا تو نا زن میں نگوے کا گن میں گنجلام چی میں یا بنت رسول اللہ یرس نگلا زن چی شازده باز یرس نگلا گوے کا گن موید بگنجلام چی شازده باز بنا زهرای مرزی فیق پش چی بلر تخفایو تا کورس نوری پخسپیک جخصیوت پا و دی نوری پخسپیک سودوک باید پین امام حسن نه حسین فیق پش جوکس باید پین نیت تنگ مد پین دی پخسپاو کرده تنگ منه دی میز زرد لو دی عربی دی شمی میز زرد یا بنت رسول الله دیونا nga چی بجو nga دخسن تقسنیود nga دخسن کخسنیود نیگو که گنچمت یرس ngala گنچک شازده باز یرس ngala زازن چه شازده باز زربنا زهرای مرزی فیق پس چی تنگ لو کوری لیگی نفتوز دی واقعا nga دیونه که غور
زور برگوش از این لیکن قیمتی این موت به چیشک کی کوری بات سنسه جناب حضرت حمزه میگود بموس جناب زهرای مرزیه فی قل هار چی تنسیود پا تقچه حلیک تنسیود پا هدیه بسیود پا ده حلیو چی بلو ده میلش از ده بلو تو سمچ قیمت این دیو ده میلش از ده بس ده میل از ده یرز دیو کره سونستم تنس سمچ قیمت اون یران شخص یرز یران زن کیون یران گنچنم کیون یری خاندان کن یرستو ده میز دوباره دیو کوره سون ینگ پیغمبر خدمت یانو سون رسول خدای فی قل مولد یران توبه یری رگوس کن کن توبه زبانه یا رسول الله ngala yeri bomo chochus di hali shazde bas judi har pe shazde bas diut sonse ngari niyaz kun ngari gos khan kun pura boz zerbana peygambare fiqpos zahra marzi mina dua bet deri gamna diu khan yota zerkiana dianu na ammar yasir fiqpolan sello ammar yasir fiqpos ijaza lenet ya rasul allah aya ijaza yota ju ngala speregot pangazarang la spereg molet pazabana kasa amma yaris molang yeri chiot zabana zeret ya rasul allah agar ijazat tanagat di har pungas nyok samet paju ngas nyet Ammar izdihar po ngir lo de kana zer lo le arab pa le chimimi yarang la sam jir go siddiq qiymat puchin yara sam chkeret zabana koz daret nga di qiymat pungas mangmo milen nga seri beres de hesab che shazde bana digza sanchi goe ka gun chalam chi ngi khanan kun ngi ahlwayal kun toxsen not khong azan chi tana dig nga yang de ka mangmo chamir goz zabana ammar fi pos 20 dinar wa 100 dirham tang se udu kyong da duna khwazan ka to shazde bas hatta korest ham se khere khoi na pen khere khoi yani ane prun la zan tang se khwa gun chalam tang se zan tang se 20 dinar wa 100 dirham tang se na ammar udu khoi ka nget nyo se na chibel do ammar dobara yang خدمت کیوں سے دهار پو آتر چیتان سے نا رشمی راشیان دو تان سر دمو باس چوس کری غلام پل زد له غلام یرز دو کر رسول خدای فق پل شزده باس دکر دین کن افتیگران آزاد این ده غلام بس کری رسول خدای خدمت یانو لب رسول خدا ل شزده باس رسول خدا از مال له غلام یرز دو کره یعنی زهرای مرزیه لکر یعنی دین کن افتیگران آزاد یعنی دین کن افتیگ زهرای مرزی غلامین کیز زهرای مرزی نگستقوی که سلام باس زهرای مرزی جواب تنگ دیگر نظرت جودو باواز یری باواز کلباسون چیوت سوگ نه هر پیهن زخ ستانس نی زهرای مرزی از هر پلن نه دینا غلام پلزد یاران دین کنتیک آزاد انزر بنا دو غلام پستا بسوم چی بل رگوت چی تنگ لو رگوت چی تنگ سن چی زرت تخفایوتا رگوت چی تنگ سن زرت زهرا سبب پټی زهرای مرزی درش چر گوت تنگ سینجو یر گوت تنگ ملت بچی انزر بنا دی غلام پزر دونگاس رگوت تنگ ملت بدین دی هار پیانو دی تقچهالیان دینا دیناریک برکت چیگوت سوک دیناریک عظمت این موت پی برکت چیگوت سوک دیوس توخسیوت کنی میچیگ زن شزده باس گنچه میت کنی میچیگ گنچه شزده باس غلام چیگ آزاد باس دیوگا ما باس آخر پی که دوباره ینگ لخص کری صاحب پی لختو لیب دوتو عظمت سن هار شیوت سودی هار پدی تقچه حالیو جو متی انه نفرس بسترین کو نفرس خصوصا سوما بخستون بکنه نفرس بخستون جا گل موت پی گنچه چام چی که فرس قیمت اینجو چام چی که فرس دولا ارزش یوت زهرای مرزی است دنا بخستون جا گل موت پی دنا گنچه لام پزس ناریک سواش از دبت رکوس کن کن نیازمند کن لدیوش از دبت کورز دنا هنگ ما گنچه لام کن کنه جوکست زهرا سوز دوش از دبت چسین دگنا زهرای مرزی خود کورز کسل مولد چی کسل مولد نو حبب الی من دنیاکم ثلاثون زهرای مرزی فیقوز اگر دنیا را رگلوک شکد و جگند دنیا تی که دوک پود پتمنن اگر چه زهرای مرزی نازنند دنیا تی چنگ ارزش می چنگ قیمت می اگر زهرا دنیا تی که دوک پود پتمنن چیکت یود نکتو زهرا ل دنیا تی که چنگ ارزش شسد نکتو فقط چیز سم زهرا ل ارزش یود ده چیز سم پچین زربنا حبب الی من دنیاکم ثلاث کین دی دنیا تی که چیز سم زهرا ل رگلوک شگد دو چین زمان تلاوت کتاب الله قرآن کریم چی باید پجو تلاوت باید پاو میسر سکا و نظر فی وجه رسول الله رسول خدای فی چهرای مبارک طرف لفتایت پاو زهرای مرزی است محبت جغد سامچ محبت جغد بن زهرا لکری بابا تون من سامچ خوشحال چات بنها واقعا والانفاق فی سبیل الله خدای لم يمنك انفاق باید با ایثار باید با زهرا از رگلک شغد لہذا زهرای مرزی ایثار واقعا من مموی تاریخ من مزبرسیود و خود عظمت زهرا سلام الله علیها که تمام علما کن گم تعجب یود که زهرای عظمت نکا غنی اگر زهرای سلام الله علیها فی عظمت کن بیان بوکسمنا سام چ بنا کم این
غن ناقص عقل كن زهراء مرضیه دی تمام فضائل کن چو چسنگ من واقعا اما غن رس کوشش بر گوش از دی ایام کن انو کوتاهی ما با دی ایام کن انو خاص اهمیت تمر گوش اسیم بس فقط زهراء مرضیه فیق بتوسل بدی ان شاء الله امام زمان فیق بران نگی راضی چوک و امام زمان فیق بر رضایت غن یری کلستو و غن یرا ان شاء الله اسک امام زمان حقیقی آوان و انصار کنشتن قرار تنسه امام زمان فیق ظهور انو تعجیل باشی زر فقط امام فیق بلا ما سر زر بود بفرست امام فیق بلا تسلیت عرض بود بفرست فقط ذکر توسل چه مختصر چه بید دلنگ از مقدمه چند مقدمه پدو این امام صادق علیه السلام خدمت یانو کی کری صحابی گد پن شخص جقتا امام خدمت یانو امت پن جقما کچیک سون امام خدمت لمحله جقما کچیک رجام نعیاب چیر جام دوباره ینگ امام خدمت یانو لبنا امام صادق فیق پستید ل شخص جقما کچیک سون یارنگی خدمت لمحله با میچن لمایون ما یارنگ غریوت پن زبنا دوزرد یا امام صادق مولد یا مولا غل خداوند متعال فیق پس اولاد شزده بجو اولاد شزده بنا غد اولاد پنو که زیزی که امی یعنی خدمت یانو مسروب لجوغاد یانو یاری خدمت لمحله بزربنا امام صادق مولد الحمدلله خدا جران اولاد شزده بسین چوک خدا جران لا چی اولاد شزده باز زبنا کو زرن غل خدا از بومی شزده بس ابن رسول الله وقتی که واقعا غنی لیگن مهم نفتوز ده از زهرای دی مصیبت کن لیگن چو مصیبتین وقتی که امام فیق پسموز نیارانگ چی شزده بس زبانه خوز درد نگالا بومیک شزده بس یارانگ اگر بومیک تو شزده بس نکاتو آیا ما سمیتها ارز ده بومی منطقه چی تقصد لی شخص خوز درد قلت فاطمه از ده می منطقه فاطمه تقصد الله اکبر وقتی که فاطمه منطقه بسر بنا امام صادق علیه السلام را غنری تروگرسی امام مذهب تشیع این امام فیق پوزگیری و زاری بلو غن فریاد بس نکسل ملد اما اذا سمیتها فاطمه فلا تسبنا ولا تلعنا ولا تزربنا لی شخص یرنگ آگادوک ہے یرنگ ہوشاردوک ہے یرز دره یری میگی اوت بومی منطقه فاطمه تقسین سوک وقتی که فاطمه تقصیر کرد یرنگ لیگن ہوشاردوک کبھی یرز دی بومول از دست ناری کر مرسس ہے دی بومول الصعب ما بسه لان ما تو ہے یرز کبھی دی بومی کا لقملن ہے ردون مردون ہے زهرای توز دنگن رس فاطمه منطقه تخبیک سام چه احترام بزرد امام صادق فیق بس ردون مردون همیشه رس کل احترام بزرد لیکن غنرس توسل بد صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول الله اما یا امام الصادق یارنا وقت کی ده شخص بسکری بوم منطقه فاطمه تقصد زربنا یرس کلموس احترام بزر دون مردون زر لان متون زر اما یا مولا یرزیزی فاطمه زهرا فیقبل التصام کری بابار گل جغم سمچا دشمن کن زهرای مرزی ننگستغوی کلیب ننگستغوی کشنجم بسنا ننگستغو لمتنگ مشروع بالله زهرای مرزی فیق ننگستغویر گپ لیود پین زگولا فدوک شنچ لعین چیگ زگولا گوک چونتنگ الله زهرای مرزی فیق پوز گونر سک باز دم بسو زهرای مرزی از من دویز لاواستن الله مل الله یا بت یا رسول الله بوا یرنگر ید بوا یرفت سو بوا یرمت کن زهرا لچی بز بوا نیسر سی زهرا سل صداتن ادکر خادمه فی الزال صداتن اد فی الزال سکتا جنگ زهرای مدل سکتا نعيش كمانوك محسن سن شهيد سن في الزام يا الله بس مصيبتي جملة يس أرزبت أجرك الله يا بقية الله جنا أيام كن إن منها زهراء مرزية في قوس أسماء بنت أميس لا يوزر كن الله أسماء بس يا آخري وقت كنتني أسماء يرز حسن حسين مسجد لسونزر زينب أم كلثوم هاشمي خاندان تشيكي هاشمي خاندان لسونزر أمير المؤمنين سان
مسجد لا يدبين أسماء بزمي آخري وقت كنتنين يرغم دانشك دي كامرين ونبين سسكيو دي أسماء لمولد أسماء دانجي تيرس نلسكتو أگر نس يرغم جواب تنا يرسم ندران حياة يتين يرغم جواب متنا يرسم نبوانا ملحق سوسين أسماء اسمولئت غزبي فستال دوك سيد بين أياب جيتن اسكتاس يا بنت رسول الله لزهراء ميجود زهراء زرسكتن پیغمبر ميجود زهراء زرسكتن منا چان جواب ميوس غسو سلطانا زهراء مرزي في بوانا ملحق سون سمتسوك أسماء زهراء كقب سنة فرياد بلو مول الله يا زهراء غي سلام حسين رسول خدا لتنشق يا زهراء حسن حسين تنلو أسماء اسمولد غشي بس نميجود كن لخبر تنلوك غس خبر تن بابا سنسنا لميجود كن تن لتخفصو حسن في أقبيوسنا زيزي كقبسنا كسل مولد يا أمة كلميني أمة يا زيزي الأستراتنا يا زيزي ني روحي بدن شتنا جدا تدرسنا لا كلام بسنسكت سنا يا عزيزي حسين في أبو زهراء كان لقص بلسكتنا زهراء مبارك كان ميك كل مبارك ردوم بكلنا كسر ملك يا أمة أنا ابنك الحسين كلميني يا عزيزي يا حسين كن يا عزيزي يا رزنا لبرغم يا عزيزي أسماء اسملت ناس ميجود نسكالا موت ينتم شخميك بابا لخبر لسون زري ميجود نسكا بانتان سنة مسجد درب لسكيوت أمير المؤمنين لخبر تنغيب يا أبتا ماتت أمنا يا بوا زيزي دراجة شهادتك تن يا بوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون.